हाँ मानुछ हाँ पकाउछ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ ତାପରେ ହାଣ୍ଡିଟା ଥୋଇଦିଅ ଚୁଲିଟା ନଗେଇ ଦିଅ ସେ ଖାଇବେ ତ नानी के हमरो भोक गलाही से कहलेनी चुली लगेयाको ମୁଁ ନାନୀ କ'ଣ ଭୋକ କରୁଛି ବେଶୀ ମୁଁ ତ କୁଣିଆ ଆସିକି ବସିଯିବେ ଆଉ ନାନୀ କି କ'ଣ ଭୋକ नानी समस्त ना देई नहुंती किंतु तांको भारी भोक गलाही आ चुली लगेया आमे आमर परिबा पत्र कटा चलची आउपटे एटा कौन बाउंस सब टेंट फेंट मरा सैले ମା ବେଳେ ଖାଇବେ ଆଜି କ ସଇଲେ ଆଉ କାମ କରିଦେଲେ କାମ ସଇଲା ଛୁଆରା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଭୋକ ହବ ବୋଉ ଏଇ ଜଣେ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଜଣେ ବୋଉ କାମ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଉ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ କିଏ ଦେଲା ଏଇନା ଦେଇଦିଅ ଖରାବେଳର ରାତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଇଦେବା ରାତିର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କିନ୍ତୁ 2 ଥର ନେଇଛନ୍ତି ଏଇନେ ଖରାବେଳର ଔଷଧଟା ଦେଇଦିଅ ରାତିକି ଦେଇଦେବା ये नानी तुम बसुन मो सब उठेलनी बसुन तोर मोर बसे ଆଉ से पत्र छाड़ी ତୁ ଦେଖାଇବୁ पत्र भी सब ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଗାଡ଼ିଆରେ ଗାଧୁଛ ଗାଧ ଗାଡ଼ିଆ ଅଛି ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଶାଢ଼ୀ ରାସପାଣି ଟେକି ଦେଇ ଆସିବି ଆଉ ସୁମାନି ଗାଡ଼ିଆ ଯିବାକୁ କ'ଣ କରିବି ସୁମାନି ଗାଡ଼ିଆ ପରେ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ଆସିଥିଲା ବଢ଼ିଆ ପାଣି ହେଇଛି ପାହାଚ ହେଇଛି ଆମର ତ ପାହାଚ ସବୁ ହେଇଛି କ'ଣ ଏ ଟିକି ଟିକି ଗୁଣ୍ଡି ଦଳ ସିଏ ଉଠେଇ ସାଇଲେଣି ଲୋ ଝିଅ ସେଇଟା ନେଇଗଲ ମୋ ସାଙ୍ଗର ନେଇଗଲ कौन डाकिलोटी ପାଖରେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ ନା आमर ए सब 9 जेहेतु काली 9, 10, 11, 12 मैंने 14 जिते जोर जहाँ दरकार से सब सौदा बर्तमान आसला आज हूँ कौ बार ना बारटा हूँ रविवार हाँ रविवार आज तो 8 दिन काली ठार आम स्टार्ट भोजी आगे ना सब माल पत्र आसला सौदा पत्र आसला आमतिका कथा व्यस्तता भितर रही तो केवे मैंने खाली भिडियो पकाऊँ कौन कथा किसी हो पारुनी एत व्यस्त रोचे तो आगामी की चेष्टा करी आग को गोटे मु फ्री हेले आपण मान सहित कथा निश्चिंत भाव भी बर्तमान जो वीडियो सब पकाऊँ आपण मैंने निश्चिंत भाव वाचिंग करूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करूँ वीडियो भल लगे आमतिका कथा सब चलती बापा आज आम सन्ध्या बेले आम सब कौन लुगापटा सब माने मूलचाल करा कौन सब माने तुठ रेडी हे तो आपमतिका गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो तो निश्चिंत भाव आनी यहाँ हूँ खराड़ समय आज सन्ध्या बेले भी बहुत काम अच्छी तो निश्चिंत भाव आपण मान सहित मोर कौन सब काम काम कौन ये जो लुगापटा सब आसी मूलचाल हम से समय किसी ना कि दृश्य आपण मान सहित शेयर करी जेहेतु मु चेष्टा रखे सब आपण मान सागरे मोर प्रत्येक जिनस को शेयर करने कि खुशीटा कहे सबू जिनसटा जेहेतु कहे यहाँ भी निश्चिंत भाव में आपण मान सहित शेयर करी सुख दुख जेहेतु शेयर करे आमतिका कथा सब जिनस तो मुझे निश्चिंत भाव में शेयर करी एत असुविधा भितर जेहेतु सब आपण मान सहित शेयर करुच्ची
ସେଗୁଡ଼ା ପୋକଟା ହେଲା କିଏ ଗଲା ଆଉ ତାପରେ କପିଳାସ ଯିବା କପିଳାସ ଯିବା ସେ ଦି ଜଣ ତା ନାଁ କ'ଣ? ରୀତାନନ୍ଦ। ରୀତାନନ୍ଦ ହେଲା ତାପରେ ପ୍ରତିମା ମାଇଁ এটা সেই করে দেবো তারপর সেই করে ପ୍ରତିମା ମାଇଁ ପ୍ରତିମା ମାଇଁ ଏଇଟା କାହାର? ଦେଖ ସେଇଟା ମିଶିକି ଦେବ ହଁ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ନାନୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଦି ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ତ? ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କେଜାଣି? ସବୁ ଆଇଲାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଇ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ? ହଁ ହଁ ଦେଖିଲୁ କେତେ ମିଶି ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ଏପଟେ ହଁ 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 ଶାନ୍ତି ନାହିଁ 12ଟା ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କି ରହିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଠି ହଁ ଶାଢ଼ୀଟା ନା ଏଥର ହଁ ସେ ବେଶ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ ରିନାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ସେଟା। ହଁ ସେ କଲର୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ହଁ ହଁ ସବୁ 5 ଯିବ ହଁ ମମ୍ମି ବୋଲିଥିଲେ ସେଟା ଲେଖିକି କାହାର କହିଥିଲ ଏଟା କାହାର କଲ୍ୟାଣୀ କେଉଁଠି ଯୁଆଡ଼େ ରହିବ କିଏ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ମଇନା ମାଉସୀ ହଁ